बंधु माने खूब शीघ्र पुराणा वर्ष 2024 समाप्त होगापाई जाउछि एवं नुआ वर्ष 2025 शुभारंभ होगाकू जाउछि। तो बंधु माने आपण माने जदि चाहुछंती जे एही वर्ष आपणकू जेउ सब समस्यार सामना करबाकू पड़िछि, जेउ सब असुविधारे आपण पड़िछंती, अर्थजनित समस्या आपण जेउ हैरान हेउछंती ताहा आपणकू नुआ वर्ष रे हेबाकू न पड़ू। नुआ वर्ष रे आपणकर जीवन शुभमय मंगलमय हेउ एवं आपणकू धनजनित समस्यार सामना करबाकू न पड़ू। तेबे बंधु माने नुआ वर्षर प्रथम दिन अर्थात जनवरी 1 2025 दिन आपण माने एही दुईटी चमत्कारी उपाय निश्चित भाबरे पालन करि नियंतु। देखिबे निश्चित भाबरे वर्ष सारा आपणक उपरे मां लक्ष्मीकर कृपा बनी रहिबो। केवल करि दियंतु एही एक मुठी धनियार महा उपाय। जीवन रे चलिथिबा समस्त कष्ट समस्त समस्यारु आपणकू तुरंत ही मिली जिवो मुक्ति। आपणकू मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबो। एहा सहित आपण मध्य बनी जिवे कोटिपति। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई जिवो। बंधु माने खूब शीघ्र नुआ वर्ष 2025 आरंभ हेबाकू जाउछि एवं एही दिन जदि आपण केवल 2 रु 4 मिनिट समय बाहर करी एक मुठी धनियार सेही प्राचीन कालर महा उपाय को करि नियंती, जेउ विषय तंत्र शास्त्र रे उल्लेख रहिछि, तो एही उपायटी को करिबा परे साक्षात मां लक्ष्मीकर सेही आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्ति हेबो, जहा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता कष्ट समस्या सब किछि दूर होई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे धनियार जेउ उपाय मु आपणको कहिबाकू जाउछि, एहा आपणको पई एक चमत्कारी उपाय अटे, जहार शुभ फल आपणको निश्चित भाबरे प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण माने निजर फायदा पाई ही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने समस्त वेद शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे कोनोसी शुभ दिनर आरंभ रे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। एही दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरित्री रे निवास करिथांती एवं निजर भक्त मानको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं एही दिन मां लक्ष्मीकर सबुठारु अत्यंत प्रिय जिनिस धनियार उपाय जदि कोनोसी भी व्यक्ति करिथाए तो सेही व्यक्ति को मां लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तो नुआ वर्ष दिन आपण धनिया किणिकी निश्चय आणंतु एवं धनियार उपाय मध्य पालन करंतु। बंधु माने धनियार सीधा सड़क संबंध मां लक्ष्मीक सहित रहिथाए। शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे धनियारे मां लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति गुड़िकर निवास रहिछि। तो तंत्र शास्त्र अनुसार नुआ वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण एही धनियार उपायटी को सठिक मुहूर्त रे सठिक समय रे एवं सठिक विधि विधान पूर्वक करि नेउछंती, तो निश्चित भाबरे एही उपाय को करिबा परे तुरंत ही आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपण निज जीवन रे चमत्कारी परिवर्तन मध्य देखिबाको पाइबे। आपण जेउ कार्य भी आरंभ करिवे सेही कार्य रे निश्चित भाबरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको जीवन रे धनर वर्षा हेबो एवं मां लक्ष्मीकर असीम कृपा मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा नुआ वर्षर प्रथम दिन रे करा जाउथिबा धनियार किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो सबुठारु प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपणकर अजथा खर्च बहुत अधिक हेउथाय तो सेही अजथा खर्च को कम करिबा पाए एहा हेउछि आपणकर धन संचय हेबार महा उपाय। तो बंधु माने जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपण धन संचय करि पारु नाहंती ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउछि। आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणको पुणी थरे ऋण करज करिबाकू पडुछि एवं आपणको उपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी जाउछि। से सब को सुझिबा पई आपण समर्थ होई पारु नाहंती किंबा जदि आपणको जीवन रे धन आसीबार मार्ग गुडिक बंद होई जायछि, तेबे एही धनियार उपाय को आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे सठिक समय रे सठिक मुहूर्त रे करि नियंतु। आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिवो एवं आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आपणको एही उपायटी नुआ वर्ष दिन राति 8टा परे करिवार अछि। राति 8टा परे आपण एक मुठी धनिया नै जांतु। तेबे मने रखिबे जेतेबेले आपण एही कार्य करूछंती आपण संपूर्ण भाबरे शुद्ध रहिबा उचित। आपण भलो भाबरे धोई होई
କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଧଣିଆକୁ ସେହି କପଡା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ନିଜର ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ରାତି ସାରା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାଗାର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଟାଣିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡା ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦିଆସିଲି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପ ଆପଣ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ନିଜର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇକି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୀପରୁ ନିଜ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ନିଜର ଶୁଭ ଫଳ
प्राप्ति करबा पई चाहुछंती तो आपण दीप नेला बेले निज सहित दियासिली नेकी जिबे एवं सेही दियासिली काठी रे ही दीप को जलाइबे। तो आपण जो दीप नैथिबे सेही दीप को माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे जलाइबे एवं माँ लक्ष्मी ठारो आशीर्वाद प्रार्थना करिबे। माँ लक्ष्मी को निकटरे निजर समस्या को जणाइबे। माँ लक्ष्मी कोनोसी मंत्र जप करिबे। तापरे आपण जो पुड़ियाटी नैथिबे सेही पुड़िया को आपण माँ लक्ष्मी डाहाण चरण रे छुआई देबे। माँ लक्ष्मी को आपण प्रार्थना करिबे जे हे माँ लक्ष्मी आपण मते आपणकर आशीर्वाद प्रदान करंतु। आपणकर आशीर्वाद रे मोर घर धन धान्य रे भरि जाऊ। मोर गृह रे केबे भी धन धान्य रो कमी न होयु, अशांति न होयु। आपण मो सहित मोर गृह रे विराजमान करंतु एवं मोर गृह रे स्थायी वास करंतु। माँ को एपरि प्रार्थना करे आपण सेही पुटुलिटी को निज साथी रे नै आसीबे। तापरे एहाकु नै आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखिदेबे। आपण चाहिले एहाकु निज ठाकुर घरे मध्य रखि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा धनियाटी अभिमंत्रित होई जाय थाए एवं वर्ष सारा एहा आपणଙ୍କୁ केबे भी आपणଙ୍କ जीवन रे धनर अभाव हेबाको देई न थाए। एहा व्यतीत आपण जदि एही उपायटी को करि नेउछंती तो आपणଙ୍କ कुंडली रे शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होई थांती एवं आपणଙ୍କୁ शुभ फल प्रदान करि थांती, जहा फଳରେ आपणଙ୍କ जीवन रे धन वृद्धि हेबा आरंभ होइजिबो। एहा छडा आपण जेउ भी कार्य करिवे सेही कार्य रे मध्य आपणଙ୍କୁ सफलता प्राप्ति हेबो। आपणଙ୍କ जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग गुडिक खोली जिवो। तो आपण निश्चित भाबरे एही उपायटी को नवा वर्षर प्रथम दिन रे पालन करंतु। एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपाय। तृतीय उपायटी हेउची धन आकर्षण करिबार महा उपाय। जदि आपण चाहुछंती जे आपणଙ୍କ जीवन रे एते धन आसु जे आपणଙ୍କୁ केबे भी धनर अभाव न हेउ किबा आपणଙ୍କ उपरे ऋण कर्ज केबे न आसु तो एही छोटिया उपायटी को निश्चित भाबरे आपण नवा वर्षर प्रथम दिन रे पालन करंतु। आपण जदि नवा वर्ष दिन एही उपायटी पालन करूछंती तो यह निश्चित भाबरे आपणଙ୍କର भाग्य को बदलाई देबो। आपणଙ୍କର दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई देबो। एही उपायटी को करिबा परे आपणଙ୍କୁ साक्षात माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने सेथि पय आपण माने नुआ वर्ष दिन संध्या समय भल भाबरे धोई धाई होई जांतु। तापरे आपण एक शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु, हळदिया रंगर हेउ किंबा लाल रंगर हेउ एवं सेही दिन आपण कोनोसे भी तामसिक भोजन करिवे नाही। तो आपण ए सब कार्य करि सारिबा परे आपण आपणकर पूजा घर को जांतु एवं माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे आपण एक घियर दीप प्रज्वलन करंतु। तापरे माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे आपण एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे आपण 3टी लवंग, गोटे 1 टंकिया कॉइन एवं 1 मुठी धनिया रखि दियंतु। तापरे एही कपड़ा को भल भाबरे बांधी आपण एक पुटुली बनै दियंतु। तापरे सेही पुटुलीटी को निज हाथ रे धरी आपण माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र हेउची ओम महालक्ष्मी नमः। एही मंत्र को आपण 11 थर जप करंतु। आपण एपरि करिबा द्वारा सेही पुटुलीटी अभिमंत्रित होइजिबो। सेथिरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रहिबो। तापरे सेही पुटुलीटी को आपण नै निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु एवं माँ लक्ष्मी को निकट रे आपण प्रार्थना करंतु जे हे माँ लक्ष्मी एही पुटुलीटी मो जीवन रे धन आकर्षण करिवार कार्य करू, मो गृह रे धन धान्यर अभिवृद्धि हेउ। एपरि प्रार्थना करी सेही पुटुलीटी को आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु। आपण चाहिले एहाको आपणकर व्यापार स्थल रे मध्ये रखि पारिबे। आपण दोकान रो जेउठारे आपण टंका पैसा रखुचंती सेठारे मध्ये आपण एहाको रखि पारिबे। एही उपायटी को जदि आपण सठिक भाबरे करिनियंती, विश्वासर सह भक्तिर सह करिनियंती तो देखिबे एही उपायटी को करिबा परे निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे धन वृद्धि हेबा आरंभ होइजिबो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति हेबो। आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो, जहा फଳରେ आपणଙ୍କ जीवନରେ धन जनित समस्त समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय चमत्कारी उपायटी विषय। बंधु माने नुआ वर्षर प्रथम दिन नोट रे गुड़ाई दियंतु एही दुईटी जिनिस। आपणଙ୍କ घरको एते मात्रा रे धन आसीबो जे आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। आपणଙ୍କ घर सुख शांति एवं धन समृद्धि रे भरपूर होइजिबो। एहा सहित आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। एहा सहित आपणको भगवान विष्णुଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मीको आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेबो।
बंधु माने अतीत आम सहित जहा किछि भी होई जाइछि आमे ताहाकु तो सुधारी पारिबा नाही, मात्र भविष्यत को आमे निश्चित भाबरे सुधारी पारिबा। बंधु माने आपण माने मानन्तु किंबा न मानन्तु, किंतु समग्र संसार ज्योतिष शास्त्र उपरे ही आधारित अटे। बंधु माने नवग्रहंकर जो स्थिति रही थाए एवं दृष्टि रही थाए ताहा केतेबेले भी कोनोसी व्यक्ति को राजारु रंक एवं रंकरु राजा बनाई देई पारे। तो बंधु माने शास्त्र अनुसारे केउ व्यक्तिर जीवन को केतेबेले केते मात्रा रे धन आसीबो एवं केउ व्यक्तिर जीवनरु धन हठात करी चाली जीवो, से कांगाल होई जीवो, सब किछि ग्रह मानक आधार रे ही निर्धारित रही थाए। तो बंधु माने शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रहिछि जे जणे व्यक्तिर कर्म आधार रे ही ताकू फल प्राप्ति होई थाए, तार कर्म आधार रे ही ग्रह माने तार प्रभाव देई थांती। तो बंधु माने आजिर ही भिडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अछि। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी को जदि आपण शेष पर्यंत देखंती तो एथिरे आज आपण जहा जानिबा को पाइबे सेथिरे निश्चित भाबरे आपणकर संपूर्ण जीवन बदली जीवो। मानि नियंतु जदि 2024 मसिया रे आपणक जीवन रे धन आसीबा बंद होई जायथिला, आपणकर व्यापार वाणिज्य मध्य धीरे धीरे अवनति करुथिला एवं आपणक उपरे ऋण करजर भार मध्य एते मात्रा रे बढ़ी जायछि जे जाहाको सुझिबाको मध्य आपण समर्थ होई पारु नाहंती, से सबुथिरु जदि आपण मुक्ति पाइबा पई चाहुथांती, जदि आपण चाहुथांती जे एही नूतन वर्ष 2025 रे आपणक जीवन रे से सब समस्या न रहू, आपण एक भल जीवन जदि जीवा पई चाहुछंती, सुख समृद्धि भरा जीवन जीवा पई चाहुछंती, तो आपणको वर्षर प्रथम दिन रे अर्थात जनवरी 1 तारिख दिन एही उपायटी आपणको निश्चित भाबरे पालन करिबाको पड़िबो, जे विषय आजिर एही भिडियो रे म आपण मानको कहिबाको जाउछि। बंधु माने आपण माने तो जानती माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कहा जाय थाए एवं माँ लक्ष्मी ही व्यक्ति को धन प्रदान करिथांती, मात्र केउ व्यक्ति को केते परिमाण रे धन दिया जीवो, केउ समय रे धन दिया जीवो ताहा श्री विष्णु ही निर्धारित करिथांती। एवं जदि कोनोसी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को सहित माँ लक्ष्मीकर विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करी तांको प्रसन्न करिनिए तो ना ही केवल सही व्यक्तिर घर धन धान्य रे भरी जाय थाए, बरं नवग्रह मध्य तार साथ देई थांती एवं एपरि मात्रा रे ताहार घर को धनर आगमन होई थाए, जहा फल रे ताको केबे भी दारिद्र्यतार सामना करबाको पड़ी न थाए, अर्थ जनित कोनोसी भी समस्या देई ताको गति करबाको पड़ी न थाए। तो बंधु माने एही 2025 मसिया रे ग्रह मानकर एपरि संजोग बनिबाको जाउछि जे जदि आपण जनवरी 1 तारिख दिन एही उपायटी को करि नेउछंती, जहा विषय रे तंत्र शास्त्र रे उल्लेख रहिछि, तो एही नूतन वर्ष रे केबे भी आपणको धनर समस्या आसीबो नाही। एहा एक एपरि उपाय अटे जे उपायटी को करिबा परे आपणको गृहर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो, आपण निज परिवार रे एक चमत्कारी परिवर्तन देखिबाको पाइबे, एक सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप रे आपणको देखिबाको मिलिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो आसंतु जानि नेबा सेही उपाय गुड़िक विषय। तो सर्वप्रथम उपायटी हेउछि धन को आकर्षण करिबार महा उपाय। एही उपायटी तंत्र शास्त्र उपरे आधारित अटे एवं वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण विधि विधान पूर्वक ठीक समय रे एही उपायटी को पालन करि नेउछंती, तो संपूर्ण वर्षटी रे आपणको गृह रे धनर आगमन हेबो एवं आपणको निकट को जे धन आसीबो ताहाको संचय करिबारे मध्य आपण समर्थ होई पारिबे, आपणकर संचित धन रे वृद्धि हेबो। तो 1 जनवरी दिन सूर्यास्त परे आपणको स्नान करि नेबार अछि, तापरे आपण हळदिया रंगर किंबा लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु, कारण हळदिया रंग एवं लाल रंग भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय रंग अटे एवं आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे जे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को पूजा रे एही रंगर वस्त्र ही व्यवहार करा जाई थाए। तो बंधु माने एहा परे आपणको गोटी 500 टंकिया नोट किंबा गोटी 100 टंकिया नोट नेबार अछि, तो ध्यान रखिबे जे 100 टंकार कम टंकार नोट आपण नेबे नाही, आपण 100 टंकिया नोट नेबे नचेत आपण 500 टंकिया नोट नेबे। तापरे आपण गोटे कंचा हळदी खंड नेबे, जहाकि आपणको मार्केट रे बहुत सहज रे ही मिली जिवो। एही हळदी को हमर हिंदू धर्म रे बहुत ही पवित्र बोली माना जाय थाए
ଏବଂ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 100 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଏବଂ ସେହି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ ଏବଂ ହଳଦୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ 2 ହାତ ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହାତକୁ ନମସ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଝିରେ ସେହି ନୋଟ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟରେ ସେହି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ରଖି ଆପଣ ଗୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ନୋଟଟିକୁ ଭିତରେ ହଳଦୀ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଠିକ ସମୟରେ କରିନେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବାର ଅଛି ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ସେହି ନୋଟଟିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ନୋଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯିବ, ଯାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦାନ କରିଦେବେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏକ ନଡ଼ିଆର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଅଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପର ବାସ ସଦାବହାର ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଦାବହାର ଫୁଲଟି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ସଦାବହାର ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ସଦାବହାର ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଧନଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛଟିର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ।
तो आपण खीरी को माँ लक्ष्मी निकटरे भोग लगाइबा परे सेही खीरी को आपण परिवारर समस्त सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु। समस्ते मिसी सेही प्रसाद को ग्रहण करंतु। तेबे मने रखिबे बाहरर कोनोसी व्यक्ति को आपण एही खीरी देबे नाही। जदि आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन एपरी करूछंती तो निश्चित भावरे संपूर्ण वर्षटी जाक आपणको माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति हेबो एवं घरर सदस्य मानक मध्यरे मध्य एकता एवं भल पाइबा बनी रहिबो, जहा फलरे निश्चित भावरे आपणको घरर उन्नति हेबो एवं माँ लक्ष्मी आपणको गृहरे स्थायी रूपरे वास मध्य करिबे। कारण जेउ गृहरे सदस्य मानक मध्यरे एकता थाए, भल पाइबा रही थाए, सेहिटारे माँ लक्ष्मीकर मध्य वास होई थाए। तो बंधु माने नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आपण किछि समय बाहर करी एही उपाय गुडी को निश्चित भावरे पालन करंतु। कारण एही उपाय गुडी को अत्यंत ही सहज एवं सरल, मात्र बहुत चमत्कारी एवं प्रभावशाली अटे एवं आपणकर अधिक समय मध्य एही उपाय गुडी को नेब नाही। तो आपण जेते कार्य व्यस्त रहिले मध्य एही उपाय गुडी को निश्चित भावरे पालन करंतु। कारण एहा द्वारा आपणकर ही उन्नति हेबो, आपणकर मंगल हेबो। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।